प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हुए मैं मौलाना मोहम्मद राफे साहब अमीर जमीयत अहले हदीस खातिब व इमाम मस्जिद बैतुल सलाम से दरख्वास्त करता हूँ कि आप पोडियम पर आएँ और अपनी बात पोडियम पर रखें। जनाब मोहम्मद राफे साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु जल्ल व अला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तनाज़अू फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम। मोहतरम सामईन, डाइस पर मौजूद मुअक्कर व मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, मैं ज़्यादा तमहीदी बात न करते हुए जिस मकसद के तहत मुझे यहाँ बुलाया गया है, मैं चंद बातें आपके गोशे गुजार करना चाहूँगा। मुझसे पहले जो मेहमान आपके सामने खिताब के लिए आए, उन्होंने इत्तेहाद व इत्तेफाक और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा किया और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी बात और वक्त की ज़रूरत क्या है आप तक पहुँचाएँ। मोहतरम सामीन, आज 17 फरवरी है और आज ही के दिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का क़याम हुआ और ये तकरीबन अपनी कद्दोकाविश और मेहनत से 23 सूबों के अंदर पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही फ़आल तरीक़े से अपने काम को अंजाम दे रही है। मोहतरम सामीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI जिस हम शॉर्ट में कहते हैं, उसके क़याम का कुछ मकसद था। क्योंकि जब कोई भी चीज़, कोई भी तंजीम जब क़याम पजीर होती है, जब किसी भी चीज़ को क़याम किया जाता है तो उसके पीछे कुछ मकसद होते हैं, कुछ ज़रूरतें होती हैं, कुछ वजह हुआ करती है। PFI के क़याम की वजह जो बनी वो हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुल्क के अंदर गरीबों के साथ जो मामलात किए गए, रंग व नस्ल के एतबार से जो जुल्म ढाए गए, गरीबों को जिस तरह से दबाया गया, मजहबी एतबार से जिस तरीक़े से दूसरे मज़ाहब ने जिसे अपने से कमतर मजहब समझा, उन मजहब के मानने वालों पर जुल्म व बर्बरियत का बाजार गर्म किया, इस तरह की बेशुमार सूरत हाल हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जब बपा हुआ तो फिर कुछ अक्लमंद और होशमंद लोगों को यह ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसी तंजीम कायम की जाए कि जिस तंजीम के ज़ेरे असर ऐसे लोगों को लाया जाए जो कौम और कौमियत के लिए और मुल्क के हिंदुस्तान की बका के लिए काम करना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब PFI का क़याम हुआ और जब ये अपने एजेंडे को लोगों के दरमियान पेश इन्होंने किया, तो ऐसे फ़आल लोग जो मुल्क के हिंदुस्तान की सालमियत के ख्वाहिशमंद थे, वो जोक दर जोक इस जमात के अंदर, इस तंजीम के अंदर शामिल होने लगे। और इस तंजीम के क़याम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की बका, मुसलमानों की इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत या सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ने का नहीं था, बल्कि PFI का मकसद हर उस इंसान की हिफाजत, हर उस तबके की दादरसी थी जो दूसरों के जरिए सताए जा रहे थे, मारे जा रहे थे, परेशान किए जा रहे थे। इस एजेंडे के तहत PFI का क़याम किया गया। PFI सिर्फ एक मजहब के लिए या सिर्फ एक कौम के लिए नहीं खड़ा हुआ, बल्कि PFI तमाम मुल्क के उन तमाम तबकात के लोग जो मजलूम हैं, जिन्हें परेशान किया जा रहा है, जिन्हें सताया जा रहा है, जिन्हें मारा जा रहा है, कभी किसी चीज़ के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर, तफसील बताने का वक्त नहीं है मेरे भाई, आप होशमंद अक्लमंद इंसान हैं, आप सभी जानते हैं। उन तमाम लोगों के लिए जब कोई लड़ने वाला नहीं था, तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए PFI खड़ा हुआ और PFI का क़याम किया गया। मेरे भाइयों, PFI सिर्फ यही काम नहीं करती। अगर PFI के मकासद और अज़ाइम को देखें या फिलहाल वो जो काम कर रही है उन काम को देखें, तो PFI ने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जिसकी आज वाकई हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ज़रूरत थी। मिसाल के तौर पे, जब भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कहीं भी कुदरती आफात आए, PFI वहाँ अपनी तमाम तर टीम के साथ इमदाद लेकर पहुँच जाती है।
وہاں کے ضرورت مند لوگوں کا امداد کرتی ہے، وہاں کے لوگوں کے درد پر مرہم رکھتی ہے، وہاں کے ضرورت مند لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہر علاقے میں جہاں بھی پی ایف آئی موجود ہے وہاں پر غریب طبقوں کے جو بچے جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں یا تعلیم کے اخراجات برداشت نہیں کرتے، ایسے بچوں کی تعلیم کے لیے پی ایف آئی نے باقاعدہ انتظام کیا، اسکالرشپ جاری کیے، اور اسی طریقے سے ان کے تعلیمی مراحل کو آسان کیے جائیں، نئے انتظامات انہوں نے کیے، رفاہی کام کیا۔ لاک ڈاؤن کے اندر میں جہاں بہت ساری تنظیموں نے غریبوں کی امداد کی، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، وہیں پر پی ایف آئی نے بھی دوسروں کے کندھے سے کندھا ملا کر اس رفاہی کام کو انجام دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں، یہ تو مختصر خاکہ میں نے پی ایف آئی کا بیان کیا۔ آج ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہوئے، اس کا ایک مقصد ہے، صرف پاپولر فرنٹ آف انڈیا ڈے منانے کے لیے، خوشیاں منانے کے لیے نہیں ہم آج یہاں موجود ہوئے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ جب پورے ملک ہندوستان میں فاسیواد اور ایسی جمعیت، ایسی تنظیمیں جو ہے آج ابھر رہی ہیں جو انسانی حقوق کے دشمن ہیں، جو انسانی حقوق کے دشمنی نہیں بلکہ اسے ہر طرح سے نگل جانا چاہتی ہیں، وہ اجگر بنے ہوئے منہ کھولے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے انسانی حقوق کو، ہمارا آئین، ہمارا دستور جو ہمیں حقوق فراہم کرتا ہے، ہمیں جو طاقت دیتا ہے، ہمیں جو قوت دیتا ہے، ہمیں جو حق دیتا ہے، ان حقوق کو پامال کرنا چاہتی ہے۔ اور جب کبھی بھی کوئی اپنے اس سمویدھان کے ذریعے ملنے والے حقوق کی آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے یا حقوق حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے کسی نہ کسی طریقے سے پریشانیوں میں الجھا کر انہیں جیلوں میں بند کرنے کا کام کیا جاتا ہے، ان پر جو ہے یو اے پی اے لگایا جاتا ہے، ان پر این ایس اے لگایا جاتا ہے تاکہ یہ خاموش ہو جائیں، اور ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنی آواز بلند کریں وہ اپنی آواز بلند نہیں کر پاتے، نہ کر پائیں۔ میرے بھائیوں، میں ایک نقطہ یہاں بتانا چاہوں گا، میں کوئی تقریر کرنے نہیں آیا، صرف آپ کے عقل میں ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ جب ہر طرف سے مختلف تنظیمیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ سبھی جانتے ہیں وہ کون سی تنظیمیں ہیں جو مسلمانوں کو، جو دلتوں کو، جو کمزوروں کو کبھی گائے کے نام پر لنچنگ کر دیتا ہے، کبھی اسے گھسیٹ کر پوری بھیڑ مار دیتی ہے۔ آپ جب ویڈیو دیکھیں گے میرے بھائیوں، آپ کے آنکھوں سے پانی نہیں، خون ٹپکے گا کہ کس طریقے سے ایک کمزور انسان کو ایک بھیڑ مل کر کس بے دردی اور کس درندگی سے مارتا ہے۔ میرے خیال سے جانور کو بھی کوئی اس طریقے سے نہیں مارتا ہوگا جیسا اس ملک ہندوستان میں ایک انسان دوسرے انسان کو مارتا ہے۔ تو کبھی جو ہے مذہبی منافرت کی بنا پر چند نعرے آپ نہیں لگاؤ گے، وہ آپ کو مار دے گا۔ جو لوگ ایسی آئیڈیالوجی کو مانتے ہیں، جو لوگ ایسی تحریک سے جڑے ہوئے ہیں، جو لوگ ایسی جماعت و جمعیت سے جڑے ہوئے ہیں، ایسی جمعیت کے خلاف ہمیں بھی ایک ایسی جمعیت کو لے کر آنا ہوگا جو انہیں دندانے شکن جواب دے سکے، جو ان کے دانت کو کھٹا کر سکے، جو ان کے منصوبوں کو پانی پھیر سکے، جو ان کے منصوبے کو سمجھ کر ان کا قلعہ کما کر سکے، ان کا خاتمہ کر سکے۔ اور اس کے لیے میرے بھائیوں، اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم نئے گھر تعمیر کرنا شروع کریں۔ جب تک آپ نئے گھر تعمیر کرو گے، ان کے گھر محلات بن چکے ہوں گے اور اس کے گھروں کے مقابلے میں آپ کے گھر کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ابھی وقت یہ ہے کہ نئی کشتی نہیں بنائی جائے، بلکہ وہ کشتی جو پہلے سے دریا میں اتری ہوئی ہے، وہ کشتی جو پہلے سے دریا میں تیرنے کی کوشش کر رہی ہے، اسی کشتی کو سب مل کر مضبوط بنائیں، اسی کشتی کو سب مل کر طاقت و قوت دے، تاکہ وہ اور جو نڈر ہو کر ببانگے دھر ہمارا ساتھ دے سکے، ہمارے آواز کو بلند کر سکے۔ میرے بھائیوں، میرا اشارہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ آج غریبوں کی آواز بن کر، مظلوموں کی آواز بن کر، آج مسلم قوم اور امت کی آواز بن کر، دلتوں کی آواز بن کر، بے کسوں کا سہارا بن کر اگر کوئی اٹھا ہے، بہت ساری تنظیمیں ہو سکتی ہیں، میں انکار نہیں کرتا، مگر پی ایف آئی بھی سب سے آگے آ کر یہ کام کر رہا ہے۔ تو کیا وقت کی نزاکت کیا ہے کہ ہم ایسی تنظیم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں، ان کو طاقت دیں، قوت دیں، تاکہ وہ اور دلیری کے ساتھ شجاعت مندانہ طریقے سے ہمارا دفاع کر سکے، غریبوں کا دفاع کر سکے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اتحاد و اتفاق کے ساتھ، اگر اجتماعیت کے ساتھ، اگر ہم اس تنظیم کا یا ایسی کسی تنظیم کا اگر ہم ساتھ نہیں دیں گے، تو یاد رکھنا میرے بھائیوں، آج وہ مٹے ہیں، کل آپ مٹو گے، پرسوں کوئی اور کسی اور کا نمبر آئے گا، کیونکہ جب تک اجتماعیت نہیں ہوگی آپ کسی جو ہے ظالم اور جابر سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے اتحاد کے اوپر، اتفاق کے اوپر 50 سے زائد مقامات پر آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ کہیں اللہ سورہ آل عمران میں آیت 103 میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور لوگوں اللہ کے رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو، اتحاد اور اتفاق کر لو، فرقے میں نہ بٹو۔ میرے بھائیوں، فرقہ بندی، اختلاف ہونا، اب یہ کیا فرقہ کیا ہے،
गिरोह क्या है, अभी मुझसे पहले मोहतरम आए थे, उन्होंने बहुत तफसील से बयान किया। मैं मुख्तसर आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आप सोचते हैं कि हम मजहबी के बुनियाद पर, मसलक के बुनियाद पर, या हम खानदान और जो है जात बरादरियों के बुनियाद पर हम अगर बट सकते हैं, ये कोई जो है तकलीफ की बात नहीं, तो सुनो मेरे भाइयों, ये बहुत तकलीफ और बहुत खतरनाक मामला है। खतरनाक इसलिए सूरह अनआम के अंदर आयत 65 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल हुवल कादिर अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबन मिन फौकिकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यलबिसकुम शियअन व युज़ीक़ु बअदकुम बअस बअदिन। अल्लाह फरमाता है, वो अल्लाह इस बात पर कादिर है कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे गलतियों के पादाश में तुम पर अजाब नाजिल फरमाए, तुम्हारे ऊपर से, तुम्हारे नीचे से। और फिर अल्लाह ने अजाब की एक और शक्ल बताई। अजाब की एक और शक्ल क्या है कि अल्लाह चाहेगा तो तुम्हारे दरमियान दो गिरोह बना देंगे, तुम्हें गिरोहों में तकसीम कर देगा और एक गिरोह को दूसरे गिरोह से मजा चखाएगा। यानी मेरे भाइयों, इख्तिलाफ कराकर अल्लाह अजाब देता है। इख्तिलाफ का मतलब यानी अल्लाह के अजाब से आप दो चार हो रहे हैं। अगर इत्तेहाद इत्तेफाक करोगे अल्लाह की बरकत आएगी। सूरह अनफाल आयत 46 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वला तनाज़उ फतफशलु व तज़हब रिहुकुम, लोगों इख्तिलाफ ना करो वरना तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम बुज़दिल हो जाओगे और तुम किसी वक़्त के ना रहोगे। मेरे भाइयों, हमारे असलाफ ने इत्तेहाद और इत्तेफाक की तालीम दी। हमारे असलाफ ने इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ इस मुल्क को सब दूसरे लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर आज़ाद किया। यही वजह है कि आज हमारी हालत ये है, हम इत्तेफाक और इत्तेहाद में यकीन नहीं रखते, हम इंतशार इफ्तिराक में यकीन रखते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ, गंवा दी हमने असलाफ से जो मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमान ने हमको दे मारा, मेरे भाइयों, एक मुख्तसर सा वाक़या बता के अपनी बात खत्म करूंगा। मैंने पहले भी कोट मोहल्ले के चौराहे पर एक वाक़या बयान किया था। बचपन में हम लोगों ने किताबों में अल-क़िराअतुल अरबी एक किताब का नाम है, उसमें हमने एक वाक़या पढ़ा था। इत्तेहाद और इत्तेफाक को समझना बहुत आसान है, वाक़या समझने के लिए मेरे भाई बहुत ही जामे है। कहते हैं एक जंगल में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से है कि वो सहाबा किराम के दरमियान बैठे हुए थे कि दरमियान में उस्मान बिन अफ़्फ़ान का जिक्र निकल गया। उन्होंने अफसोस के साथ कहा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कि मेरी और उस्मान की मिसाल एक जंगल के उस बैल के वाक़े की तरह है। कहते हैं कि जंगल में 3 बैल रहा करते थे। शेर उनको खाना चाहता था, खा नहीं पाता था क्योंकि तीनों ताकतवर थे, इज्तिमाइयत के साथ उसका मुकाबला कर लेते थे। एक मरतबा शेर ने सोचा क्यों ना इसको खाने का कोई प्लान किया जाए। प्लान क्या किया समझते हैं? प्लान ये किया कि सबसे पहले काले और लाल 3 बैल थे, सफेद, काला और लाल। तो काले और लाल बैल के पास जाके कहता है, देखो सफेद बैल दूर से चमकता है, कोई शिकारी तुम दोनों को तीनों को साथ में देखेगा, सफेद बैल को देख के पहचान जाएगा, तुम्हारे लिए घात लगा लेगा, कत्ल कर देगा, तुम्हें पकड़ लेगा। एक काम करो, तुम दोनों इजाजत दे दो, मैं सफेद बैल को खा जाता हूं, तुम दोनों साथ में रहना। शेर की बात मान ली, सफेद बैल को शेर ने खा लिया। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि शेर जो है लाल बैल के पास आया और कहता है, देखो वो काला बैल तो दूसरे जानवर की तरह लगता है, तुम मेरी नस्ल मेरी तरह लगते हो, मैं भी लाल तू भी लाल, हम दोनों एक जैसे हैं, तो क्यों ना तुम अगर इजाजत हो तो मैं काले बैल को खा जाऊं, तुमको मेरी दोस्ती मिल जाएगी, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। लाल बैल ने सोचा कि भाई शेर की दोस्ती तो बड़ी अच्छी बात है ना, तो शेर की दोस्ती कर लेते हैं। कहा ठीक है, खा लो काले बैल को भी खा लो। अब काले बैल को भी खा लिया। अब कुछ दिनों के बाद शेर ने जब सफेद को भी खा लिया, काले को भी खा लिया, जब भूख लगी तो कुछ दिनों बाद लाल पे भी हमला किया। तब लाल बैल ये कहता है कि मैं आज नहीं मारा जा रहा, मैं आज नहीं कत्ल किया जा रहा, मैं तो उसी दिन कत्ल हो चुका था जब हमने सफेद बैल को खाए जाने पर रजामंदी जाहिर की थी। मेरे भाइयों, अगर आज हम और आपने ये सोचा दलित मारा जा रहा है, हमें क्या करना है? आज अगर हमने सोचा फला मसलक का आदमी मारा जा रहा है, हमारा क्या है? अगर आज हमने सोचा फला के साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ थोड़ी ना हो रहा है, तो याद रखना बारी सब की आएगी। जिस तरह सफेद के बाद काले की आई, काले के बाद लाल की आई, यकीन रखना एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारी भी बारी आएगी। आखिर में इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो नज़ामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो नज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब।